Yan, yung pina-check mo ma'am, itong ceiling cassette, may leak sa preyon to. Ayan, yung lumalabas na error yung U0. Ayan yun. Yun. Pag normal, ganyan lang siya, dalawang tutot. Yan, yan yung normal. Pag lumabas yung using beep, yun yung error. Yun, U0 error. Ayan na ma'am, malamig na po yung ayun. Nagreklamo na naman si ma'am kasi malamig daw. Joke lang. Ayan na, ito, okay na, solve na. Anong degrees yan, kuya? Ma'am? Ano pong temperature niya? Yan, yung pina-check mo ma'am, itong ceiling cassette, may leak sa preyon to. Ayan, yung lumalabas na error yung U0. Ayan yun. Yun. Pag normal, ganyan lang siya, dalawang tutot. Yan, yan yung normal. Pag lumabas yung using beep, yun yung error. Yun, U0 error. Ayan na ma'am, malamig na po yung Kuya, baka mag-yelo ka. ayun. Nagreklamo na naman si ma'am kasi malamig daw. Joke lang. Ayan na, ito, okay na, solve na. Anong degrees yan, kuya? Ma'am? Ano pong temperature niya?